discipleship mentor. Reverend Edmund Chan once wrote a book called, the title is Discipleship Missions, and his quote is, "There is a king, there is a kingdom, and there's an urgent task to win and disciple the lost unto his kingdom. You have a mission in life, the call is for you, and the time is now." Ladies and gentlemen, Reverend Edmund Chan. I want to thank the leaders for inviting me to join this group to address you this afternoon. Terima kasih untuk para pemimpin yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di tempat ini. I'm of the opinion and conviction that discipleship and intentional disciple making is the critical need in the life of the church today. Saya yakin pemuritan yang sengaja dilakukan adalah hal yang penting dalam sebuah gereja. And I want to tell you why. Dan saya ingin katakan buat saudara kenapa. I believe there are no church problems. Saya percaya bahwa tidak ada masalah di dalam gereja. Can you turn to the one next to you and say there are no church problems? Bisa bilang tetangga saudara bahwa tidak ada masalah di dalam gereja. Say it with conviction and then I'll explain to you why. Yakin dulu, nanti baru saya jelasin kenapa. There are no church problems because we don't have a church problem, we have people problem. Karena kita tidak punya masalah di gereja, yang kita punya masalah adalah masalah dengan orang. Right? If there are no people problem, there are no church problems. Karena kalau nggak ada masalah dengan orang, makanya tidak akan ada masalah di gereja. And then if you think carefully, you don't have a people problem, you have a heart problem. Kalau misalnya saudara berpikir lebih lanjut lagi, sebenarnya tidak ada masalah di orangnya, tapi ada masalah di hati mereka. And as you think deeper, you don't really have a heart problem, we have an obedience problem. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, sebenarnya kita nggak punya masalah dalam hati, tapi kita punya masalah tidak taat. But the Apostle Paul theologically joined obedience and faith together. Tapi Paulus mengatakan ada kombinasi antara iman dan juga ketaatan. In Romans chapter 1 verse 5, he calls it the obedience of faith. Di Roma 1 ayat 10 Paulus mengatakan adalah ketaatan dalam iman. So if we have an obedience problem, actually we have a faith problem. Kalau kita punya masalah dengan ketidaktaatan, itu artinya kita punya masalah dengan iman kita. And when we have a faith problem, it's actually a spiritual maturity problem. Kalau kita punya masalah dengan iman, itu artinya kita punya masalah kerohanian kita belum dewasa. Are you following me so far? Saudara mengikuti apa yang saya katakan? We don't really have a church problem, we have people problem. Sebenarnya kita nggak punya masalah di gereja, tapi kita punya masalah dengan orang-orangnya. We don't really have people problem, we have a heart problem. Sebenarnya kita nggak punya masalah dengan orang-orangnya, tapi kita punya masalah dari hati kita. At the heart of the heart problem is an obedience problem. Dan masalah dari hati kita adalah ketidaktaatan. If it's an obedience problem, then it is a faith problem. Kalau ada masalah dengan ketidaktaatan, maksudnya adalah Anda punya masalah dengan iman saudara. Because it's a faith problem, it's a spiritual maturity problem. Karena masalah dengan iman adalah masalah apakah saudara punya kerohanian yang dewasa apa tidak. Now, when you have a spiritual maturity problem, you really have a problem. Kalau misalnya saudara punya kerohanian tidak dewasa, nah itu baru Anda benar-benar punya masalah. Because at the heart is a discipleship problem. Karena di dalam intinya adalah masalah pemuritan. We have to disciple our people into spiritual maturity. Karena kita punya panggilan untuk memuridkan orang-orang sehingga mereka dewasa dalam kerohanian. Where do all the fights and division come from? Spiritual immaturity and carnality. Karena ketika ada perbedaan pendapat, kemudian perkelahian, itu karena mereka belum dewasa secara rohani. And if there's no maturity, we have a faith and an obedience problem, we have a heart problem. Karena kalau tidak ada kedewasaan, makanya ada masalah dalam hati kita. No wonder we have people problem and church problem. Oleh sebab itu makanya banyak masalah dalam orang-orang dan juga itu akhirnya leading ke masalah dalam gereja. So here's the question, do we really have a church problem or we don't have a church problem? Kalau kita tanya benar-benar kita punya masalah di gereja gak sih? Atau sebenarnya kita gak punya masalah di gereja? We do have a church problem, it's a spiritual maturity problem. Kita punya masalah di gereja, yaitu masalah ketidakdewasaan rohani dari jemaat. And if we don't define the problem accurately, kalau kita tidak melihat masalah secara seutuhnya, then we say we have all kinds of church problem. We have staff problem, building problem, people problems. Jadi akhirnya kita berpikir, wah kita punya masalah di gereja itu banyak. Ada masalah staff, masalah gedung, masalah ini dan itu. Money problems, etc. etc. Masalah keuangan dan yang lain. These are secondary. Ini semua adalah hal yang kedua, secondary. Discipleship to Jesus is primary.
Pemuritan kepada Kristus itu adalah yang paling utama. But we cannot talk about discipleship to Jesus without talking about world missions. Tapi kita tidak bisa bicara mengenai pemuritan Kristus kalau kita tidak berbicara mengenai misi ke dunia. Because missions is upon the heart of God. Karena misi adalah hatinya Bapa. So our discipleship is a redemptive discipleship. Jadi pemuritan kita adalah penembusan. Our discipleship is a missional discipleship. Pemuritan kita adalah pemuritan mengenai misi. This afternoon, I want to share 4 important foundations, theological foundations for us. Sore hari ini saya mau menyampaikan 4 hal mengenai teologi penebusan. Number 1, it is a theology rooted upon the heart of God. Yang pertama adalah teologi atau pengajaran yang berakar pada hatinya Tuhan. This missions idea, this mission impetus comes from the heart of God. Ide misi ini dari mana sih? Sebenarnya itu dari hatinya Tuhan. The greatest, most famous verse is John 3:16. Ayat yang paling terkenal ada di Yohanes 3 ayat 16. It shows us the heart of God. Menyampaikan betapa besarnya kasih Tuhan. Jesus said to Nicodemus, Yesus mengatakan pada Nikodemus, "For God so loved the world that he gave his only begotten son." karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya kepada kita. God loved, he gave. Tuhan mengasihi, makanya Tuhan memberi. But notice the emphasis of Jesus. Tapi lihat apa yang Tuhan emphasize di sini. When he said God so loved the world, he was making a very important comparison. Ketika dikatakan bahwa Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sedang memberikan perbandingan. Very often we have misinterpreted John 3:16. Terkadang kita menginterpretasi Yohanes 3 ayat 16 ini agak sedikit berbeda. We have interpreted the verse, for God so loved the world. He loved the world so much that he gave his son. Kita selalu berpikir, karena Tuhan tuh sayang banget dengan dunia ini maka dia berikan anaknya. Yes, God loves the world a lot. Iya benar, Tuhan mengasihi dunia itu sangat-sangat But besar. that's not the emphasis of Jesus. Tapi bukan itu yang diutamakan di ayat ini. The Greek word translated so is the word hutos, H-O-U-T-O-S. Kalau di bahasa Greek, so itu adalah utos. And hutos means likewise, in the same way. Utos dalam bahasa Greeknya kalau bisa dilihat adalah seperti. So Jesus is actually saying God in the same way loved the world. Yesus mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi dunia seperti. So we ask in the same way compared to what? Nah, Tuhan mengasihi kita seperti apa sih? Diperbandingkan seperti apa? The context, verse 14 gives us the answer. Di konteksnya di ayat 14. Verse 14 says, as the serpent was lifted up in the wilderness, even so, hutos, likewise must the Son of Man be lifted up. Seperti di ayat 14 mengatakan seperti tongkat ular itu yang diangkat di padang gurun, seperti itu pula Tuhan Yesus akan diangkat. Nicodemus knew immediately that Jesus was referring to Numbers chapter 21. Nikodemus langsung tahu itu di Bilangan 21. The Jews in their impatience and unbelief tested God, complained against God, and God sent a judgment of fiery serpents. Waktu itu bangsa Israel mengeluh dan karena nggak sabar, makanya Tuhan mengirimkan ular-ular. The people cried to God and repented. Kemudian mereka berteriak dan mereka minta ampun. And God says, you lift up a bronze serpent. As they look up to the serpent by faith, they shall be delivered, they shall be healed. Kemudian Tuhan mengatakan kamu angkat tongkat yang berupa ular itu dan siapa yang melihatnya akan disembuhkan. So in the Old Testament, the bronze serpent was lifted up for deliverance. Perjanjian lama itu dilakukan untuk memberikan satu pembebasan bagi umatnya. God told Nicodemus, who knew the Old Testament, Tuhan berbicara kepada Nikodemus karena Nikodemus tahu banget mengenai perjanjian lama. he said, God likewise loved the whole world. Seperti itulah Tuhan mengasihi seluruh dunia. As he loved the Jews in the wilderness in the Old Testament to lift up the serpent. Sama halnya Tuhan mengasihi bangsa Israel waktu di padang gurun. Begitu pula Tuhan mengasihi seluruh bangsa. Even so, likewise, hutos must the Son of Man be lifted up. Seperti Hutos mengatakan seperti itulah ketika tongkat itu diangkat sama juga dengan Yesus akan diangkat. For God likewise loved the whole world that he gave his Son. Oleh sebab itu sama Hutos itu seperti itulah bahwa Tuhan Yesus diangkat untuk semua bangsa diselamatkan. Now get this. In the Old Perhatikan. Testament, God loved the Jews. He lifted up the serpent. Ingat, perjanjian lama Tuhan mengangkat tongkat itu untuk bangsa Israel. In the New Testament, Jesus revealed God loved the world. He lifted up his Son. Di perjanjian baru Tuhan mengatakan dia mengangkat Yesus anaknya untuk menebus kita. The whole
world is upon the heart of God. Seluruh dunia adalah hatinya Bapa. It blew Nicodemus' circuit because he thinks God loves the Jews, God loves the Jews. Nikodemus kaget karena dia berpikir bahwa Tuhan itu hanya mengasihi bangsa Israel. Jesus said, yes, God loves the Jews, they are the chosen people. Iya, Tuhan itu mengasihi bangsa Israel karena mereka adalah bangsa pilihan. But here's the heart of God. Tapi inilah hati Bapa, hati Tuhan. As he loved the Jews, Ketika dia mengasihi He bangsa loved Israel, he loved the whole world, including the Gentiles. seperti itu pula dia mengasihi seluruh bangsa di dunia ini. We must catch the theology of the heart of God for the whole world. Kita harus menangkap teologi pengajaran bagaimana Tuhan mengasihi seluruh dunia. The second is the theology rooted in the mission of Christ. Yang kedua adalah teologi atau pengajaran yang berakar pada misi Kristus. Galatians 2:20, the Apostle Paul says of Christ, who loved me and gave himself for me. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri hidup, tapi aku hidup di dalam anak Allah yang mengasihi aku. Paul did not say Jesus loved me and he sent a few dozen angels to Kemudian- die for me. Kemudian dikatakan di sini Paulus mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya, tapi bukan berarti dia mengirimkan malaikat untuk menjaga saya. Rather, he said he loved me so much, he gave himself. Dia mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya begitu sangatnya sehingga dia mengorbankan dirinya untuk saya. When I think about the theology of redemption in Jesus, I think of it in four basic statements. Kalau saya melihat teologi pengajaran yang berakar pada misi Kristus, saya melihat ada 4 hal yang saya ingin sampaikan buat saudara. The first statement is that our redemption in Jesus is complete. Yang pertama, penebusan kita dalam Kristus itu lengkap, tuntas. In other words, all our past sins, our present sins, even our future sins are completely forgiven in Jesus. Semua dosa kita yang lama, yang sekarang, dan selamanya itu sudah diampuni. If Jesus said to me, Edmund Chan, I love you very much, I die on the cross for your sins. Yesus mengatakan, Edmund Chan, saya mengasihi engkau dan saya mati di kayu salib untuk engkau. If you believe in me, all your past sins are forgiven, all your present sins are forgiven. Kalau engkau percaya saya, maka dosamu yang lama sudah diampuni dan dosamu yang sekarang sudah diampuni juga. But by midnight tonight, all your future sins, you take care of it. I will tremble. Tapi setelah malam ini lewat, semua dosa yang kamu lakukan itu ada di tanganmu. Saya langsung gemeteran. There is nothing I can do to atone for my sins. Saya tahu tidak ada hal yang bisa saya lakukan untuk menebus dosa saya pribadi. But praise the Lord, the Tapi- redemption in Jesus is fully complete. Past sins, present sins, future sins, all forgiven. Tapi puji Tuhan, dosa saya yang lama, yang sekarang, dan selamanya sudah ditebus di kayu salib. Then the second statement is our redemption in Jesus is eternal. Dan yang kedua, penebusan kita adalah untuk selamanya. If Jesus said, Edmund Chan, I love you very much, I die on the cross for you. Kalau Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau Edmund Chan dan aku mati di kayu salib buat engkau. If you believe in me, you enjoy 1,000,000 years in heaven. Kalau misalkan kamu sudah terima saya, kamu akan menikmati surga untuk jutaan tahun. I would have trembled. Saya akan gemeteran. Because 1,000,000 years in eternity is like a nanosecond and is completely gone. Karena jutaan di surga itu seperti nanosecond, cuma detik, cuma segini aja langsung hilang. But praise the Lord, our redemption in Jesus Christ is forever, forever, forever. Dan kita harus percaya dan memuji Tuhan karena penebusan kita selamanya, selamanya dan untuk selamanya. Missions is rooted in the finished work of Jesus forever. Misi kita itu berakar kepada pengajaran bahwa apa yang ditebus oleh Kristus itu untuk selamanya. Because it is the eternal plan of God Karena itu adalah rencana jangka panjangnya Tuhan. to send his eternal Son Dan mengirimkan anak yang tunggal as an eternal sacrifice sebagai pengorbanan yang untuk selamanya. for our eternal salvation. Supaya kita mendapatkan keselamatan selamanya. It is complete and it is eternal. Sudah tuntas, sudah lengkap dan untuk selamanya. Here's the third statement that staggers my imagination. Ini statement saya ketiga yang saya dapat. The salvation that is complete and eternal is free. Penebusan yang lengkap, tuntas, selamanya itu gratis atau cuma-cuma. Completely free. Dan itu benar-benar cuma-cuma. If Jesus say, I love you very much, Edmund, I die on the cross for you. Kalau misalkan Tuhan Yesus ngomong ke saya mengasihi engkau dan saya mati di kayu salib buat engkau Edmund Chan. But you must pay in part for the salvation. Tapi kamu harus bayar setengahnya. I couldn't afford it. Saya bilang saya nggak mampu, nggak sanggup Tuhan bayar.
I don't have the heavenly capital to pay for my salvation. Saya nggak punya kapital sorgawi untuk bayar ini Tuhan. But it's free. Tapi dikatakan itu gratis, But this is what cuma-cuma. we must realize. Dan ini harus kita menyadari. The fourth statement of our redemption in Jesus. Penebusan kita, 4 statement yang It terakhir. is complete, it is eternal, it is free, but it is costly. Itu sudah lengkap, tuntas, selamanya gratis, cuma-cuma. Tapi ada harganya. It costs the sacrifice of the life of Jesus on the cross at Calvary. Karena ada harganya di mana Tuhan Yesus membayar itu semua di atas kayu salib di Calvary. It is of a story of a God who loved us so much. He says, I love you. I will rather die than live eternally without you. And he died on the cross for us. Ini cerita yang luar biasa di mana Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Saya tidak mau hidup selamanya tanpa engkau. Oleh sebab itu saya mau mati di kayu salib supaya saya bisa menebus dosa saudara dan hidup bersama-sama dengan saudara untuk selamanya. Missions is rooted in the theology that is rooted in the heart of God. Teologi pengajaran itu berakar pada pengajaran tentang Kristus. Missions is rooted in the theology that is rooted in the mission of Christ. Dan teologi pengajaran itu berakar dari misi Kristus. Jesus Christ said, I come to lay down my life. Yesus datang mengatakan, saya datang untuk menaruh nyawa saya untuk saudara. The third truth is that missions is rooted in the theology, rooted in the plan of salvation. Teologi ketiga adalah teologi pengajaran yang berakar pada rencana keselamatan. When I turn to Revelation chapter 5, I find something fascinating for my soul. Waktu saya baca di Wahyu 5 ayat 4, saya menemukan sesuatu buat jiwa saya. It's about the Apostle John. He was captured into heaven. He saw a vision. Yohanes dibawa ke surga dan melihat satu visi di sana. In chapter 5, verse 1 and 2, it says, Then I saw at the right hand, in the right hand of him who was seated on the throne, a scroll written within and on the back, sealed with 7 seals. Verse 2, And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the scroll and break its seals? Ayat 1 dan kedua, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dimaterai dengan 7 meterai. Ayat kedua, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Verse 3 says, No one is worthy. And verse 4 says, John wept. Di ayat ketiga mengatakan tidak ada seorang pun yang layak. Dan ayat keempat, Yohanes menangis. The Bible says, I wept loudly, John said. Yohanes mengatakan saya menangis dan meraung dengan keras. Now here's my question. Why did John weep? Dan pertanyaan saya, kenapa Yohanes menangis? The Bible tells us because the scroll cannot be opened, therefore he wept. Alasannya karena gulungan Alkitab itu tidak bisa dibuka, maka Yohanes menangis. So if we know what the scroll represent, then we understand why, if it's not open, why John wept. Kalau misalnya kalau kita tahu apa yang dalam isi Alkitab itu, dan kita nggak perlu bingung kenapa Yohanes menangis. Many commentators suggest that the scroll is a scroll of revelation. Kemudian ada beberapa orang berkomentar bahwa gulungan itu adalah mengenai pewahyuan. And because this scroll of revelation is sealed, John could not see the revelation of God. That's why he wept. Karena gulungan itu mengenai pewahyuan dan Yohanes tidak bisa melihat, maka itulah Yohanes menangis. Now if that's the reason, then it makes John a spiritual spoiled brat. A spiritual rascal. Oke, But, manja. oh manja, oke. Karena itulah kalau misalnya ngeliat seperti itu, memperlihatkan bahwa Yohanes itu manja. Lord, I want to see the vision. I cannot see the vision. So he start to cry. Yohanes bilang, aduh aku nggak bisa lihat pewahyuan itu, aduh nggak bisa Tuhan. Kemudian dia menangis, That's not the story. kayak anak manja. Tapi itu bukan ceritanya. It says that the seal is written behind and in front and sealed with 7 seals. Dikatakan bahwa tulisan itu ada di luar dan di dalam dari gulungan kitab. In the Jewish culture, they have a scroll like this. Dalam kebudayaan Israel, mereka punya gulungan kitab seperti itu. It's a scroll of redemption. Dan gulungan itu adalah gulungan mengenai penebusan. You see, written in the code of the Jewish culture is a code of redemption. Dan kalau misalnya ditulis di quote di kebudayaan bahasa Israel itu mengenai gulungan kitab. So that in the Jewish family, if Papa passed away and they became very poor,
Kalau misalkan papanya meninggal, mereka bisa jadi miskin. They sold everything they have. Mereka menjual apa yang mereka punya. But they have no food to eat because the money ran out. Mereka nggak punya uang untuk beli makanan karena sudah habis. They only have a land left. Mereka hanya punya tanah. They will go to the city gate where the elders sit and they will sell the land. Mereka ke sinagog, kemudian mereka jual deednya itu, surat papernya. And the elders at the city gate will take the title deed and they will write the price of the redemption of the property, the price for the sale, and the redemption price behind, in Kal- front and behind. Nah, kalau misalkan ada tulisannya kayak misalnya surat jual beli, dia akan tulis di belakangnya. Penatua akan menulis harganya di belakangnya. And they will seal that title deed awaiting for somebody to redeem it. Dan itu akan digulung dan disimpan dan menunggu ada orang lain yang akan membeli. Because in the redemption code written in the Jewish culture, there is such a man called the kinsman redeemer. Kemudian itu ada kultur penebusan yang ada di kebudayaan bangsa Israel. You find that in the story of Ruth and Boaz. Anda bisa menemukan itu di cerita Ruth dan juga Boaz. So if the kinsman wants to redeem, there must be two qualifications. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau meredeem atau membayar lahan tersebut, itu ada dua hal yang harus He dilakukan must yang be dia punya. related to the person, Yang pertama, kinsman, orang itu harus punya koneksi atau punya hubungan dengan orang yang menjual. and he must be capable of redeeming it. Dan dia harus punya kapasitas atau uang untuk menebus lahan So tersebut. the kinsman will come along, look at the price that is written behind, Kemudian orang itu akan melihat kertas itu dan lihat harganya di belakang. and if he is worthy, Kalau misalnya dia layak, that he is a relative and that he's capable of redeeming it, kalau dia ada hubungan darah, saudara, dan dia juga He punya would uang then- untuk he membelinya, would then break the seal as a symbol, I'm redeeming this property. dan dia akan menghancurkan atau merobek seal dari gulungan tersebut dan kemudian menebusnya. In Revelation chapter 5, John is using this redemptive metaphor. Dan dalam Wahyu 5 ini, Yohanes sedang menceritakan metafor tentang penebusan. But what we lost is not a piece of land. Tapi apa yang kita hilang itu bukan sebongkah tanah. Because we have sinned against God, we have lost our spiritual inheritance. Karena ketika kita jauh dari Tuhan, itu kita kehilangan warisan dari Bapa kita. Who can redeem what we have lost? Siapa yang bisa menebus apa yang sudah kita hilang? The Bible says John was waiting, but no one was worthy. Alkitab mengatakan Yohanes menunggu dan tidak ada yang layak untuk, There was no kinsman redeemer. tidak ada kingsman penebusan secara kingship. John began to weep. Yohanes mulai menangis. And one of the elders came to him and said, John, lift up your eyes and see. Kemudian ada penatua yang datang kepada Yohanes dan bilang, angkat kepalamu dan lihat. Look at verse 4 onwards. Kalau kita lihat di ayat keempat dan And I selanjutnya. began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. Verse 5, and one of the elders said to me, weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, your kinsman, had conquered so that he can open the scroll and its seven seals. Ayat kelima, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Do you know why Jesus came as the son of David? Kenapa Yesus datang sebagai anak Daud? To be our kinsman and to be our redeemer. Supaya dia bisa menjadi raja dan juga sebagai penebus. Behold the Lion of Judah. Lihatlah sesungguhnya singa dari Yehuda. John wiped his tears. Kemudian Yohanes mulai menghapus air matanya. He looked up. Dia melihat ke atas. He was expecting to see a lion, Dia menunggu seekor singa bakal datang. the conqueror. Yang akan menaklukkan. He says, I saw the lamb slain. Tapi saya melihat anak domba yang disembelih. Read the scriptures again, verse 6. And between the throne and the four living creatures and among the elders, I saw a lamb standing as though it has been slain. Ayat ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. The Lion of Judah became the Lamb of God who takes Singa, away the sins of the world. singa dari Yehuda berubah jadi seekor anak domba yang disembelih untuk menebus seluruh dosa manusia. God's whole plan for redemption and the whole focus of missions is upon Jesus the Christ, the Lion of Judah, the Lamb of God. Rencana Tuhan, misi dari Tuhan adalah melihat Yesus sebagai penebus yang mati di kayu salib buat kita. God sent his son.
Tuhan mengirim anaknya. Here's the question. Ini pertanyaan buat saudara. How many ways are there to heaven? Menurut Anda ada berapa cara untuk menuju ke surga? According to the Bible, Menurut Alkitab lo ya, how many ways are there to heaven? ada berapa cara untuk ke surga? Let's set the record straight. According to the Bible, there are 3 ways to heaven. Oke, menurut Alkitab, menurut saya ada 3 cara untuk ke surga. Now, before you walk out of this place and say Edmund Chan is teaching heresy, he's teaching 3 ways instead of 1 way, please listen to me as I explain it to you. Sebelum Anda keluar dan pikir, wah Edmund Chan mengajarkan hal yang sesat, tolong dengerin saya dulu ya. According to the Bible, God accepts 3 ways. Menurut Alkitab ada 3 cara untuk kita masuk ke surga. Which book of the Bible is devoted to speak about salvation? It's the book of Romans. Nah, Alkitab mana yang berbicara mengenai penebusan? Yaitu kitab Roma. In Romans chapter 2, we find a word of the Apostle Paul concerning what is justifiable to God. Kalau kita lihat di Roma 2, Paulus mengatakan bagaimana kita bisa di-justification oleh Tuhan. Bisa dilayakkan. So in Romans chapter 2 verse 6 and 7, it says he will render to each one according to his works. Verse 7, to those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life. Ayat ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. So God says, if you continue to do good, I grant you eternal life. Tuhan bilang kalau misalnya saudara tetap melakukan hal yang baik mencari kemuliaan, maka saya akan memberikan kepada engkau hidup yang kekal. And then Romans 2 verse 13, for it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. Ayat ke-13, karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. The word justify is a salvation word. Dibenarkan itu adalah kata penebusan, You see, in keselamatan. in the economy of God, there are 2 groups of people on this world, the Jews and the Gentiles. Kalau dalam ekonomi Tuhan ada 2 grup, yaitu orang-orang Jewish dan juga orang-orang di luar Jewish. The Jews have the law, the Gentiles don't have the law. Orang Jewish itu punya hukumnya, tapi orang Gentiles itu tidak ada. And God is saying for the Jews who have the law, if you do the law, not the hearer, but the doer, you will be justified. Buat bangsa-bangsa Jewish atau bangsa Israel, kalau mereka punya hukum itu dan mereka melakukan hukum itu, maka mereka bisa dibenarkan. Oh, but what about the non-Jews, the Gentiles who don't have the law? He says you continue to do good works, you will be justified. Tapi bagaimana dengan mereka yang bukan orang Jewish, bukan bangsa Israel? Nah, buat mereka, kalau mereka melakukan hal yang benar terus-menerus, mereka akan mendapatkan keselamatan. So God accepts these 2 ways. Dan ini Tuhan menerima 2 hal ini. The problem is Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tapi masalahnya di Roma 3 yang mengatakan bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa mendapatkan keselamatan. No Jew can fulfill the law, no Gentiles can continue to do good because inwardly we are corrupted. Tidak ada bangsa Israel yang bisa melakukan semua hukum Taurat dan tidak ada orang yang bukan bangsa Israel yang bisa melakukan kebaikan karena dalam setiap orang punya hati yang sudah dikorupsi. And by the corruption of sin within, no matter how we try to do good or the Jews try to fulfill the law, we cannot meet up to God's standard. Karena hati kita yang sudah terkorupsi, kita tidak bisa melakukan hal yang baik bagi orang yang bukan bangsa Israel dan bagi bangsa Israel yang melakukan hukum Taurat, kita tidak akan bisa sampai ke standarnya Tuhan. So now at this point, how many ways are there to heaven? 0, because we can't fulfill the way to heaven. Jadi sampai saat ini, sampai kita bicara ini, bagaimana cara ke surga? Tidak ada, 0. There is no way. Tidak ada cara lain. And when there's no way, God made the way by sending his son for us. Kalau karena tidak ada jalan lain, oleh sebab itulah Tuhan memberikan satu-satunya jalan buat kita. God sent his son. Tuhan mengirimkan anaknya untuk kita. The impetus for global missions is in the 4 words, God sent his son. 4 kata yang penting buat kita misi secara global adalah Tuhan mengirimkan anaknya untuk kita. So that when there's no way, God made the way because he sent his son. Karena kita waktu itu tidak ada jalan lain, makanya Tuhan mengatakan ada satu, yaitu anaknya. As a Singaporean, if you ask me, how many ways are there to go to Australia? Kalau misalnya saya orang Singapura, kalau ditanyain gimana, ada berapa cara untuk pergi ke Australia? I can tell you there are 3 ways. Saya bilang ada 3 cara. I can fly to Australia. Saya bisa terbang ke Australia.
I can take a cruise ship to Australia, Saya bisa ngambil cruise ship ke Australia, or I can swim to Australia. atau saya bisa berenang ke Australia. 3 ways. 3 cara. If I decided to put my passport in a plastic bag and then I swim to Australia, no one will stop me. Kalau saya bakal berenang, ambil paspor, masukin plastik, taruh di sini, kemudian saya terbang berenang ke Australia, itu dikasih If masuk I kok. reach Australia shore with my passport, they will celebrate. Whoa, the man who swam from Singapore to Australia. Waktu saya sampai Australia, saya kasih lihat paspor saya, mereka malah memuji saya. Wah, ini orang yang berenang dari Singapura ke Australia. But you know, none of us can swim to Australia from Singapore. Tapi kita tahu tidak ada orang yang bisa berenang dari Singapura ke Even Australia. if you are the worst, best swimmer, maybe we can only swim from Singapore to Bali. Mungkin walaupun saudara adalah perenang terhebat di dunia, nggak bakal nyampe ke Australia, mungkin ke Bali bisa. So when we ask, is there a way to sing Australia by swimming? Yes, if you can swim, there is a way. The problem is we cannot swim that way. Kalau misalkan ditanya ada gak caranya untuk kita sampai ke Australia kalau dengan berenang? Bisa, boleh. Tapi pertanyaannya adalah bisa gak kita mampu gak berenang sampai ke It's the Australia? same, we're going to heaven. Sama halnya cara kita menyampai ke surga. When there is no way, God made the way. Karena ketika tidak ada jalan lain, Tuhan membuat jalan itu buat kita. The fourth statement is the theology that is rooted in the mission of the church. Yang keempat adalah teologi pengajaran yang berakar pada misi gereja. In Luke chapter 10 verse 2, Jesus said in this famous statement, the harvest is plentiful but the laborers are few. Dikatanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. And then he gave the prescription. Kemudian dia kasih prescription buat kita. He did not say, therefore raise up more laborers. Bukan bilang, oh ya ayo kita bangkitin banyak orang yang The untuk menuai. harvest is plentiful, the laborers are few, therefore send more laborers. Kemudian Tuhan bukan bilang tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Ya udah kita bangkitin banyak He pekerja did aja. not say the harvest is plentiful, the laborers are few, therefore train more laborers. Dan juga Tuhan tidak bilang, ayo kita ngajarin banyak pekerja. Now please understand, it's important to train and send and raise up laborers. Saya bukan bilang nggak penting ya untuk membangkitkan pekerja-pekerja dan melatih mereka. But that's not the starting point. Tapi itu bukan starting point-nya, bukan titik permulaannya. Jesus said the harvest is plentiful, the laborers are few, therefore pray. Oh, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Yang Tuhan bilang pertama adalah berdoalah, mintalah. And we say, Lord, we got it, we understand. Ya, So saya ngerti. we will host a prayer meeting. Oke, kita bikin konferensi doa. We will even host a citywide prayer meeting. Kita akan lakukan gereja doa seluruh kota. So that we will pray for laborers to be sent to the harvest. Jadi kita berdoa supaya pekerja itu bisa pergi untuk menuai. That's not what Jesus meant. Tapi itu bukan yang maksud Tuhan. Because the word he used for prayer is a special word in the Greek. Tapi kata minta itu kata yang spesial di bahasa Greek. He did not use the common Greek word for prayer. He used the word rather diomai. Dia kita mengatakan pakai kata diomai. Diomai is used only 22 times in the New Testament. Hanya dipakai 22 kali di perjanjian baru. And every time it's used, it denotes the idea to beg. Dan itu kalau dipakai saat kata-kata itu adalah meminta dengan sangat. That is why the King James Version says, beseech the Lord of the harvest. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. The ESV says pray, but they must add the adverb, pray earnestly. Dan berdoa tapi ada ditambahin, berdoa dengan sungguh-sungguh. But it still doesn't capture the Greek nuance. Tapi tidak mendapatkan arti sesungguhnya dari bahasa Greek. Because what Jesus is saying is this. Karena yang Yesus katakan adalah ini. The harvest is plentiful, the laborers are few. Yesus mengatakan tuaian banyak tapi pekerjaan sedikit. So go on your knees and beg God for sending forth his laborers. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan ayo berlutut meminta dengan sungguh-sungguh. Here's the principle. Ini adalah prinsipnya. Jesus is saying you got to get desperate. Saudara harus desperate, harus benar-benar putus asa dan minta dengan sangat. Here's the problem with the church. Ini masalah di gereja. We are not desperate enough. Kita kurang ada rasa putus asa. A few years ago, I was in Surabaya in a discipleship conference. Waktu itu saya di Surabaya di sebuah conference. I checked into the hotel. It was on the 17th floor. I put down my bags. I opened up the window.
Saya tinggal di lantai 17, saya sampai ke atas, saya buka jendelanya. I started praying for the city. Saya mulai berdoa untuk kota tersebut. As I prayed for the city, I started to cry. Waktu saya berdoa, saya mulai menangis. The harvest is plentiful. Dan tuanya memang banyak sekali. The laborers are so few. Tapi pekerjaan juga hanya sedikit. So I began to sing the song, Shine, Jesus, shine. Fill this land with my Father's glory. Saya berdoa, Tuhan berikan cahayamu Tuhan dan penuhi tempat ini. And then I saw in front of me below a few children playing. Dan saya lihat di bawah ada beberapa anak-anak yang sedang bermain. I'm a father. Saya seorang ayah. I love children. Saya sangat mengasihi My anak-anak saya. heart cried out. Hati saya menangis. Lord, even if I can run down 17th floor and hug them, I cannot speak the language to tell them about Jesus. Walaupun hati saya sangat sakit, saya bisa turun ke bawah, lari ke bawah, memeluk mereka. Tapi saya tidak bisa berbicara kepada mereka karena saya nggak tahu bahasa mereka. There's a great city before me. Di hadapan saya ada satu kota yang sangat What besar. is your answer, Lord, to the salvation of this city? Apa jawabanmu untuk penebusan kota ini Tuhan? And Jesus said to me, open your eyes, son. Yesus mengatakan buka matamu. And I saw two crosses. Dan saya melihat dua tanda They salib. represented the church. Itu mewakili gereja. And the Spirit of the Lord spoke to me, son, this is my answer. Dan roh Tuhan mengatakan kepada saya bahwa itu adalah jawabannya. The church of Jesus Christ. Gereja Kristus Yesus adalah jawabannya. Because the church of Jesus in him is the greatest spiritual agent for the greatest spiritual transformation of all time. Karena gereja adalah agen transformasi yang terbaik yang Tuhan punya untuk mentransformasi sebuah kota. But we are involved in so much church problems. Tapi kita selalu berkutit dengan masalah-masalah gereja saja. It's time to lift up our eyes for the harvest. Oleh sebab itu kita harus angkat kepala kita dan lihat And tuayan hear the itu. call of Jesus. Dan mendengar panggilan As Kristus. my Father has sent me, even so send I you. Seperti Tuhan telah memanggil saya, Tuhan saya juga mau dikirim Tuhan. And we say to God, God, here am I, send me. Tuhan, aku dengar panggilanmu, kirim saya Here Tuhan. am I, use me. Kirim saya, pakai saya My Tuhan. time has caught up with me. I want to share with you a testimony. Waktu saya tinggal sedikit, saya akan memberikan kesaksian buat saudara. I'm a third generation Christian. Saya generasi ketiga orang Kristen. My mother was converted first and she brought her parents to the Lord. Ibu saya jadi Kristen dulu, kemudian dia bawa orang tuanya kepada My Kristus. grandparents were converted. They brought me to church and I was converted, third generation. Kakek nenek saya terima Tuhan Yesus, kemudian membawa saya ke gereja. But in high school, I backslided. Waktu di SMA saya mulai jauh dari Tuhan. But God, by His grace, called me back. Dengan kasih karunia Tuhan memanggil saya balik. I had the fire of God in my soul. Saya punya api yang besar dalam hati saya. So I left my job and my wife left her job. We went to Bible college. And we were preparing to serve, to be trained to serve God. Kemudian saya meninggalkan pekerjaan saya dan istri saya masuk ke Bible College, sekolah teologi untuk mempelajari So I entered Alkitab. Bible college on fire for God. Saya masuk ke sekolah teologi dengan api yang sangat besar. Every week I went to the university for evangelism. Setiap minggu saya ke universitas-universitas untuk mengabarkan Injil. And Lord, I prayed to the Lord, Lord, use me. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai saya Tuhan. And I prayed to the Lord, Lord, build my faith. Saya berdoa kepada Tuhan, bangun iman saya. But I never expect what the Lord will do to answer my prayer. Dan saya tidak tahu, tidak berharap tiba-tiba Tuhan menjawab, bagaimana Tuhan menjawab doa saya. It happened on a day when my church member went on a holiday. They lent me their car to drive. Itu terjadi waktu salah satu jemaat saya pergi holiday, pergi liburan, kemudian mereka minjamkan mobil kepada saya. I don't own a car. I don't know about cars, but I know how to drive. Saya nggak punya mobil saat itu, saya cuma bisa nyetir aja. So I've told the missionary, I'm coming to fetch you. Kemudian saya bilang saya ke beberapa misionari, saya bilang saya akan jemput As I kamu. went to fetch the missionary along the highway, the car broke down. Waktu saya dalam perjalanan menjemput di jalan tol, tiba-tiba mobil saya I was berhenti, a rusak. young Bible college student. I don't drive cars. I don't know what to do. Saya sebagai murid sekolah teologi, saya nggak ngerti mobil, jadi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. The missionary said, I know a Singapore friend who is a mechanic. We can call him. Oh, misionaris yang bakal saya jemput, dia bilang, oh saya punya tahu mekanik, ya udah saya kirim orang aja, orang So while Singapura. we waited for his friend, Waktu kita menunggu temannya datang, in Singapore, if your car breaks down, nobody stops for you. kalau di Singapura mobil saudara itu mogok, itu tidak akan ada dibantu saudara. But there was a lorry that stopped and an Indian lorry driver came out. Kemudian ada mobil roli atau kayak truk gitu datang, kemudian berhenti. He said, what's wrong? I said, I don't know. Dia tanya, ada masalah apa? Saya bilang, He saya nggak checked, tahu. he said, it's your battery. So he charged the battery. Coba cek mungkin baterai kamu. Ya udah akhirnya baterainya di jump start. As he was jump starting the car, the Lord spoke to me, share the gospel to him. Waktu lagi jump start, kemudian Tuhan bicara kepada saya,
share mengenai Kristus. I don't know how. Terus saya bilang saya nggak tahu caranya Tuhan. In the university, I know how to share the gospel. Di sekolah saya bisa untuk ngomong, di universitas bisa. I know how to share among the intellectuals. Saya bisa ngomong kepada orang-orang yang punya intelek. The philosophy and the theology, but with an Indian truck driver, I don't know how. Filosofi, teologi saya bisa cerita, tapi kalau misalnya pengemudi orang India, saya nggak tahu gimana cara ngomongnya. So by the time he finished, all I can say is, thank you, God bless you, and he drove off. Yang saya bisa lakukan setelahnya adalah terima kasih, Tuhan berkati, kemudian orang itu pergi. I went to the car, I switched off the engine to save the battery. Kemudian saya masuk ke dalam mobil, kemudian saya nyalakan mobilnya. You know you're supposed to run the engine to charge the battery. I didn't know. Saudara tahu kalau misalkan kalau jump start, mobilnya harus terus nyalakan ya untuk ngisi baterainya. Nah saat itu saya nggak tahu. When the friend came, we waved him off. Goodbye, thank you very much, everything is off. He drove off. Kemudian waktu teman-teman dari misioner itu datang, kita cuma lambaikan tangan, kemudian dia meninggalkan kita. We jump in the car, it doesn't start. Kemudian kita mulai lagi, tuh kok nggak nyala? Now I really don't know what to do. Sekarang saya tambah bingung, apa yang harus saya lakukan? Lo and behold, the same lorry with the same lorry driver finished his delivery and he made a U-turn on the other side of the highway. Jadi pengemudi India yang sama, yang truk yang sama yang tadi datang, dia udah mengirimkan barangnya balik lagi di arah balik gitu loh. Dan melihat kita. Same lorry driver stopped and asked across the highway, what's wrong? Pengemudi yang sama bilang, kenapa kamu? Now I'm clever, I have the answer. I said, the battery. Saya bisa jawab sekarang, baterainya nih belum ke-charge. And across the highway he did this, which means to me, stupid. Dan orang India bilang, aduh, artinya aduh kamu bodoh banget gitu katanya. The very kind soul, he took the heavy battery and the wires, crossed the highway and started the car again to charge the battery. Dengan hati yang baik dia bawa satu tas dari sana nyebrang untuk charge baterainya And kami. the Holy Spirit spoke to me, son, share the gospel with him. Dan Roh Kudus bicara lagi, kamu harus share, harus sampaikan tentang You kebenaran, know what this is kabar called? baik. This is called second chance. Ini yang namanya adalah kesempatan kedua. If you have a second chance, will you share? Kalau misalnya kamu punya kesempatan kedua, apakah kamu akan menceritakan kabar baik? I didn't, I dare not. Saya bilang, saya nggak berani Tuhan. My heart was beating. Hati saya bergerak cepat, I berdetak didn't know cepat. what to say. Saya nggak tahu apa yang harus saya katakan. Today I know it's spiritual warfare. Hari ini saya ngerti, itu adalah peperangan rohani di hati But saya. in there's this, I don't know how to start. Tapi di saat itu saya nggak tahu apa yang harus saya katakan. So when he finished charging, all I can say is, thank you, God bless you, and he drove off again. Kemudian setelah dia selesai charging, saya cuma bisa bilang thank you, terima kasih, dan Tuhan berkati. And my whole world collapsed. Kemudian dunia saya saat itu rasanya runtuh. I was only a first year Bible college student. Saya baru murid tahun pertama di But sekolah Alkitab. I told my wife, I'm giving up Bible college. Saya bilang hari itu saya give up, saya nggak mau terusin lagi. I'm a failure. Saya merasa saya orang gagal. I'm useless. Saya tidak mampu melakukan apapun. The next day, I didn't want to go to the theological classes. Keesokan harinya saya nggak mau pergi ke sekolah. And then the Lord spoke to me, son, go to the chapel. Dan Tuhan bicara, kamu harus pergi ke chapel. I dragged myself to the chapel, I sat behind and I cried. Saya pergi ke chapel kayak tempat doa gitu, kemudian saya duduk di belakang, kemudian saya mulai Lord, menangis. I don't belong here. Saya bilang, Tuhan saya nggak layak berada di tempat These are ini. the saints of God training to be future pastors and missionaries. Ini adalah orang-orang suci yang sedang dilatih untuk menjadi misionaris. I'm a failure, I am worthless. Saya orang yang gagal, saya orang yang nggak layak And Tuhan. I heard the Lord say to me, son, I want to use you. Dan Tuhan, saya dengar Tuhan bicara dengan keras, saya ingin menggunakan engkau. And I can use you. Dan saya bisa menggunakan engkau. I say, Lord, if I'm God, I don't want to use Edmund Chan. Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, saya nggak mau memakai Edmund He's Chan. given second chance, he can't even take it. He's a failure, he's useless. Bahkan kesempatan kedua dia tetap tidak mengambilnya dan mengabarkan kabar baik. And the Lord spoke to me again, son, I want to use you. Dan Tuhan mengatakan untuk kedua kalinya, saya ingin memakai So engkau I said, Edmund God, Chan. I won't argue with you. Terus saya bilang, Tuhan saya nggak mau But berargumentasi to dengan show engkau. you cannot use this failure, Dan saya udah kasih tunjuk kalau engkau tidak bisa memakai orang yang gagal I'm seperti going saya to go ini. out of the Bible college. The first person I meet, I will share the gospel with the person. Saya bilang ketika saya keluar dari sekolah Alkitab ini, orang pertama yang saya ketemuin saya akan kabarkan The kabar baik. first person I met was a Chinese middle-aged woman.
Orang pertama yang saya ketemu adalah seorang wanita Chinese, umurnya sekitar 30-40-an. I'm Chinese, but I cannot speak Chinese. Saya orang Chinese tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. I'm English educated, Saya diedukasi secara bahasa Inggris. but I said I will share. I don't know how to share the gospel. Saya ingin kabarkan Injil tapi saya nggak tahu bahasanya. Now I wish there's an Indian lorry truck driver. Sekarang saya berharap, aduh Tuhan coba yang orang India itu datang lagi deh. So with the little bit of Chinese I have, Akhirnya dengan sedikit bahasa Mandarin yang saya I punya, said to her, Yesu aini, Jesus love you. saya bilang dengan bahasa Mandarin, Yesus mengasihi engkau. 他为你死, he died for you. Dia mati buat saudara. 在十字架, I say cross, cross, yeah, cross. Di atas kayu salib. And with a little bit of Chinese, a little bit of Hokkien, and perfect Oxford English. Sedikit bahasa Mandarin, sedikit bahasa Hokkien, tapi Oxford English perfect. I shared the worst presentation of the gospel in the history of the Christian church. Saya presentasi yang paling terburuk dalam sejarah kekristenan. Then I asked her, 你要相信耶稣吗? Do you want to believe in Jesus? Saya bilang, kamu mau terima Tuhan Yesus gak? Dalam bahasa Mandarin. She said, 要. Dia bilang, iya saya I mau. want to. Saya mau. I look at heaven, I say, God, you can use this kind of person with this kind of presentation. Tuhan, engkau bisa memakai kayak gini, presentasi yang sejelek ini Tuhan. Now my problem really start. I don't know how to pray in Chinese. Nah sekarang saya masalahnya timbul lagi, saya nggak bisa berdoa dalam bahasa All I Mandarin. can say is, 你来, you come, go to the Bible college, ask somebody to pray with her. Saya cuma bisa bilang, ayo kamu datang, biar orang yang di Bible College yang doakan buat kamu. I went to my room, I felt prostrate to God. I say, God, I'm sorry. I am so sorry. Saya masuk ke kamar, saya berlutut, saya nangis, saya bilang, Tuhan minta ampun Tuhan. Because from today onwards, I will believe Karena mulai hari ini Tuhan saya akan percaya. that you can even use a failure like Edmund Chan. Kalau engkau bisa menggunakan orang yang gagal seperti saya That Tuhan. you can even use a worthless servant like Engkau Edmund bisa Chan. menggunakan orang yang gak layak ini Tuhan. Lord, here am I. Ini saya Tuhan. Use me. Pakai saya Tuhan. That's missions. Itu adalah misi. Missions is not about us. Misi dari Tuhan itu bukan mengenai kita. It's not about how strong we are, how rich we are, how clever we are. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita. Missions is all about God. Misi segala sesuatu adalah karena Tuhan. Forwards, Maju terus. He sent His Son, Dia kirim anaknya and everything else changed. dan segala sesuatunya berubah. God bless you. Tuhan berkati. I want you to stand up. We're going to close today. And we're going to have after the break, we're going to close in prayer. I'm going to ask Pastor Arifin to bless us. Just to remind you, we're going to have a crusade tonight. So if you're delegates, you can communicate with your host what time you need to be here. Okay, thank you. Saudara diberkati, saya percaya Tuhan masih menyimpan yang terbaik sampai terakhir. Amin. God keep the best until the last. Haleluya, malam hari ini saya percaya akan ada impartasi, akan ada semangat kita dibangkitkan. Bawa teman-teman saudara, bawa rekan-rekan saudara, tiru Edmund Chan. Tuhan kasihkan second chance. Haleluya. Here I am, Lord. Come on. Here I am. I give all myself. I give all myself to thee, Lord. Here I am. Say to him, here I am, Lord. Here I am. Put my spirit down on me, Lord. Here I am. One more time. Present yourself. Here I am, Lord Jesus. Here I am. As my Father sent me, send I you. I give all myself to thee, Lord.
spirit fall on me. And let your spirit fall on me, Lord. Here I am. Zikabarasanakia. Kiamayalabasere. Oh, Siabayarasayarane. Yabarayalamo. Yaniranamayare. Sikarabasidiraya. Virabase. We hear your kingdom mandate today, O Lord, through your beloved servants. We give all ourselves to thee, Lord. Use us as worthless as us. Here I am, Lord. Use me. We dedicate also this evening unto you. This revival meeting, O Lord. Revive us, O Lord, we pray. Hallelujah. Let your spirit, even we are resting today, we have we have a power nap. Give us new strength in Jesus' name. Let the blessing of the Lord, let the grace of Lord Jesus be upon us all. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Thank you, everybody. We'll come back at 6 o'clock in this place, okay? 6 o'clock, we're going to have a great time, such a blessing and impartation. 6 o'clock in this place. All right? Thank you very much. God bless you. Have a good nap. Have a good rest. We'll see you at 6 o'clock in this place. Thank you.